الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، روحی فداک ایھا النبی الأمی صلی اللہ علیک، قلبی فداک ایھا النبی صلی اللہ علیک، عینی فداک ایھا النبی الأمی صلی اللہ علیک، جسمی فداک ایھا النبی الأمی صلی اللہ علیک، مالی فداک ایھا النبی الأمی صلی اللہ علیک، ابنی فداک ایھا النبی الأمی صلی اللہ علیک، آلی فداک ایھا النبی الأمی صلی اللہ علیک، علمی فداک ایھا النبی الأمی صلی اللہ علیک، فکری فداک ایھا النبی الأمی صلی اللہ علیک، ذکری فداک ایھا النبی الأمی صلی اللہ علیک، سمعی فداک ایھا النبی الأمی صلی اللہ علیک، بصاری فداک ایھا النبی الأمی صلی اللہ علیک، عزمی فداک ایھا النبی الأمی صلی اللہ علیک، قصدی فداک ایھا النبی الأمی صلی اللہ علیک، سری فداک ایھا النبی الأمی صلی اللہ علیک، وجہی فداک ایھا النبی الأمی صلی اللہ علیک۔